वर्ष पूर्वे हरैथिबा चाकरी आजी हाथ ठारी डाकुछि मते तुआ सरकार को सह लड़ाई करी मते तो सांगरे नहीं जा जे स्कूल को मोरी आशारे समय देथिलु से स्कूल तो पई बाहुनी कादुछि हाथ ठारी डाकुछि मते तुआ का कथारे पड़ी पैसा दे चाकरी किनिबा कथा जदि मनरे भाबुछु ताहले तू भूली जा मु हरैथिबा चाकरी हाथ ठारी डाकुछि तते तुआ अंग अंग जख्मी है तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी अब खोल बोलने की तुझको आजादी है अब खोल बोलने की तुझको आजादी है जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर आनी यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले क्या दूरियां क्या फासले मंजिल लगे आके गले हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है रास्ता है तेरा तूने अब जाना है
सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ନମସ୍କାର। 5 ବର୍ଷ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଫେରିବା କାଲି ଫେରିବା ଆଶାରେ ମଉଳି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଆମେ ଖୋଲିଥିଲୁ, ହେଲେ ସରକାର ସେ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରି ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାଡାକରାରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀକୁ ଆପଣମାନେ ସପରିବାର ସହ ଆସି ମୋ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜର ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ହକ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ହଜିଯାଇଥିବା ପରିବାରର ହସଖୁସି ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଯୋଜକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା।